سام الحبيب عمر محمد بن سالم الحفيد. ممكن نبدأ من الحبيب عمر. كيف شخصية الحبيب؟ ما شاء الله شخصية الحبيب عمر شخصية عظيمة، شخصية قوية مؤثرة جدا، وهو خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. Kata beliau, Habib Umar yang kita kenal, Habib Umar guru kita bersama, itu adalah orang yang sangat agung sekali. Bahkan beliau adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala sekarang di buminya Allah Subhanahu wa taala. وهو إمام في هذا الزمان وإمام هذه المرحلة. Beliau adalah seorang imam di zaman kita dan imam di dalam anutan yang kita sekarang sedang berjalan di jalan ini. يعني الحبيب ممكن تعرفنا في البداية كيف يتعلم الحبيب؟ ها تقصد هذا؟ أيوه. نعم، الحبيب عمر ما شاء الله كانت بدايته بداية شاقة شوية. Habib Umar itu yang kita tahu sekarang menjadi orang besar semacam itu, dahulu beliau itu di dalam perjuangannya sangat payah sekali. Berjuang mulai nol itu sangat payah sekali. فعمره 13 مثل أحدكم 13 سنة. في ذلك اليوم اختطف والده رضي الله عنه. Coba lihat. Pada umur Habib Umar 13 tahun itu ayah beliau diculik. Ayah beliau diculik. نعم، حتى يقول هو الحبيب عمر انه والده دخل يصلي ركعتين في الجامع ووضع الرداء ثم ذهب إلى مركز الشرطة وذهب ولم يعد. Kata Habib Umar sendiri, pada umur beliau 13 tahun itu Habib Umar dengan ayahnya sholat di Masjid Agung. Kalau kita ngomong Masjid Jami itu Masjid Agung. Setelah sholat 2 rakaat, ayahnya dipanggil sama pemerintah di zaman itu. Akhirnya datang keluar dari masjid dan sampai sekarang nggak kembali. ويقول كان الحبيب عمر سبحان الله شجاع وهو صغير، يعني أيام الشيوعية بعد ما اختطف والده يتكلم في المساجد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخاف، يسوي دروس يسوي كذا. Dan ayahnya itu sebelum pergi dari masjid menitipkan menaruh sorbannya di sebelah Habib Umar. Dan setelah itu ayahnya pergi kan tadi nggak kembali. Setelah itu Habib Umar adalah seorang yang sangat berani sekali. Padahal di masa syuyu'iyah, di masa komunis, beliau sangat berani sekali. Umur 13 tahun sudah berdakwah, sudah menyebarkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم خرج بعد هذه المرحلة، يعني بعد فترة، يعني في مرحلة شدة الشيوعية تهرب، يعني خرج متهربا إلى البيضاء. Setelah itu, karena memang keadaan yang sangat dahsyat sekali dari pemerintahan komunis itu, di umur-umur masih segitu Habib Umar, akhirnya beliau, kalau bahasa kita, lari dari tempat beliau, pergi ke tempat bernama Bayda. عند الحبيب محمد الهدار، وصل إلى الرباط الحبيب محمد الهدار واعتنى به الحبيب محمد. Akhirnya beliau sampai ke pondok salah seorang alim soleh bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di Bayda. نعم، وترعرع عند الحبيب محمد الهدار وتعلم وتزوج ابنة الحبيب محمد الهدار، وكانت له يعني حركة قوية في الدعوة إلى الله، بحيث أنه جذب أصحاب البيضاء والشباب والصغار والكبار وهو عمره يمكن في 20. Setelah diperhatikan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Umar kan belajar situ, diperhatikan sama gurunya dengan perhatian yang sangat. Kemudian sampai diangkat menjadi mantunya Habib Muhammad. Jadi Habib Umar menikah dengan putri gurunya, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kemudian karena saking semangatnya Habib Umar itu berdakwah, khususnya itu tadi di Bayda, Habib Umar dakwahnya itu mencakup semuanya. Jadi bisa meraih para pemuda, diraih oleh Habib Umar. Orang-orang sekelilingnya itu diraih oleh Habib Umar, mau ikut belajar dengan Habib Umar. فكان مؤثر قوي جدا على الناس في البيضاء في بدايته، وكان يعمل الاجتماعات والابتهالات والتوجهات والخروجات القوية، فأحبه الناس وتعلقوا به. ومن البيضاء ما شاء الله يعني الحبيب عمر انطلق من هذه البلاد. Habib Umar Masya Allah memang di masa-masa beliau di Bayda itu, awal-awal beliau di Bayda waktu berdakwah itu memang sangat membekas sekali di dalam dakwahnya untuk kalangan kaum Bayda secara khusus.
secara umum orang siapa saja sangat membekas sekali di dalam dakwanya, sehingga banyak sekali orang yang mau ikut andil di dalam perjalanan Al-Habib Umar. Dan beliau berjalan, mulai semangatannya itu dimulai dari Bayda juga tuh, di negeri tersebut. وبدأ يشتهر الحبيب عمر ويظهر في تلك الأماكن، واتصل بالحبيب إبراهيم بن عقيل في تعز وكثير من المشايخ والصالحين والعلماء في هذه المناطق. Akhirnya di situ Habib Umar mulai terkenal. Orang mengenal Habib Umar, Habib Umar, Habib Umar, sampai Habib Umar juga menggali ilmu dengan guru-gurunya yang lain. Di antaranya adalah Habib Ibrahim Umar bin Ibrahim. Habib Ibrahim bin Aqil. Habib Ibrahim bin Aqil. Kemudian beliau juga mengambil ilmu dari para masyayikh yang lainnya. إلا أن الحبيب عمر سبحان الله من صغره هو عندما سألت عنه رجل مؤثر جدا. بمجرد ما يقعد معك أو يتكلم معك أو يأتي بمحاضرة يتأثر الناس يعني قوة. Memang dari kecilnya Habib Umar itu kalau duduk sama orang itu langsung condong, langsung senang. Sehingga waktu beliau berdakwah memang banyak sekali yang tertarik di dalam bagaimana cara Habib Umar menyampaikan, dan orang memang dari kecil memang orang sudah mulai yamil, condong kepada Habib Umar. وفي نفس الوقت كان شجاع طبعا. وكانت تتعرض له أمور يتعرض له الوهابية ويريدوا أن يقتلوه لكنه أسد ما. Orang yang punya karisma semacam itu sampai orang mau mendekat, begitu juga orangnya mempunyai sifat berani. Sampai sering sekali di dalam perjalanan dakwahnya itu orang mau membunuhnya. Dari suatu kelompok ingin membunuhnya, begitulah, ada orang yang mau membunuhnya dan lainnya, tapi nampak dari diri Habib Umar adalah orang yang sangat berani sekali. وحصلت له مواقف كثيرة دلت على يعني شجاعته وقوته يعني في إبلاغ الدعوة وهمته، يعني ما يتحملها كثير الناس، لكن الحمار صمد ما شاء الله. Masya Allah. Padahal banyak sekali yang dialami oleh Habib Umar di dalam susah payahnya berdakwah, tapi Habib Umar sabar di dalam menjalaninya. Beliau sabar, ya seperti yang disampaikan, Masya Allah, beliau seorang pemberani dan beliau banyak sesuatu yang dialami dari susah payahan beliau dalam berdakwah, dan beliau sabar seperti tadi. والحبيب عمر ما حد يستطيع يتكلم عنه ولا فنقول رضي الله عنه وارضاه. احنا ما نقدر نتكلم عن الحبيب عمر. Nggak ada yang bisa mau menyampaikan bagaimana kemuliaan Habib Umar. Ya, tentunya beliau seorang yang mulia, karena saking mulianya mungkin untuk mengucapkan bagaimana tentang kepribadian beliau, karena beliau orang mulia, maka yang hanya kita bisa sampaikan mudah-mudahan Allah meridainya, radhiyallahu anhu warda.